मैं तो इलाके में मौजूद था। ये तकरीबन 5 बजे का टाइम था और खुदकुश हमला आवर जो जिससे बेल्ट पहनी हुई थी और काले कपड़ों में मलबूस था, उसने पहले गेट पे मौजूद सिक्योरिटी एहलकार को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। उसके बाद ये हाल में दाखिल हुआ और जाके मौलाना जुल्फिकार खलील अंदर जाके क्या किया? खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी गार्ड को निशाना बनाने के बाद फौरन मस्जिद में दाखिल हुए और जामे मस्जिद अशरी जो अहले तशय्युह की मस्जिद है, इसमें मुंबर के सामने मौलाना जुल्फिकार हुसैन खलीली के सामने अपने आप को ब्लास्ट किया। कितने लोग थे उस वक्त मस्जिद में? उस टाइम जी नीचे ये हॉल भी भरा हुआ था और ऊपर बस बम धमाके के बाद और गिरदा लाशें पड़ी हुई थी और लोगों ने अपनी मदद के तहत एक खुदकश हमला था जी। उसमें अभी हमारा सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन भी चल रहा है। हमने एरिया को कॉर्डन भी किया हुआ है जी। हमारी जो टीम्स हैं वो पुलिस नफरी जो है हमारी LRH में भी है, वहाँ पे भी हमारा जो है टीम इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं, में हेल्प कर रहे हैं जी। अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारी CTD की टीम जो है वो भी आई हुई है। तो एक दफ़ा कोई सब्सटैंटिव हमारे पास आ रहा है। पुलिस हमारे 2 एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए। सर टोटल खुदकुश हमला एक ही था? जी हाँ, एक था सर। कोई थ्रेट अलर्ट मौसूल नहीं हुआ जी, था कोई पहले थ्रेट इस हवाले से? कोई थ्रेट अलर्ट मजमूई शाम में अलर्ट थी सर? जी हाँ, हम हर जुम्मे को जी हमारे इस मस्जिद में भी जो है हमारी परमानेंट गार्ड लगी हुई थी। यहाँ पे भी तमाम मसाजिद में यहाँ लगी होती है। हमारी पोलिंग ड्यूटीज़ की वजह से हमने तमाम नफरियाँ जो है वो वैसे भी अलर्ट की हुई थी। तो जनरल अलर्ट वॉज देयर जी। और उसके अलावा जो है पहले इस खुदकश को जो है रोकने में हमारे स्पाई को जो है वो शहीद किया गया। दूसरा जो है वो इस क्रिटिकली इंजर्ड और उसका बेबी। सर खुदकश हमलावरों की तादाद कितनी है? एक जी। सर ये बताएं कितने अभी तक जो आपके पास लाश नहीं है, कितने यहाँ से शहीद है और कितने वो अभी LRH में उसका जी है। तो अभी मैं सब्सटैंटिव फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी हमारी वहाँ पे जो है सर इसमें कितने बारूदी मवाद कितनी वजन? अभी वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। वाले आएंगे सवाल मेरी है कि यहाँ खुदकश हमला था जी। उसमें अभी हमारा सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन भी चल रहा है। हमने एरिया को कॉर्डन भी किया हुआ है जी। हमारी जो टीम्स हैं वो पुलिस नफरी जो है हमारी LRH में भी है, वहाँ पे भी हमारा जो है टीम इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं, में हेल्प कर रहे हैं जी। अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारी CTD की टीम जो है वो भी आई हुई है। तो एक दफ़ा कोई सब्सटैंटिव हमारे पास आ रहा है तो उसके बाद फिर एक हमलावर था और पुलिस एहलकार? पुलिस हमारे 2 एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए। सर टोटल खुदकुश हमला एक ही था? जी हाँ, एक था। सर कोई थ्रेट अलर्ट मौसूल नहीं हुआ जी, था कोई पहले इस हवाले से? कोई थ्रेट अलर्ट। वैसे मजमूई पेशाब में अलर्ट थी सर? मजमूई हम हर जुम्मे को जी हमारे इस मस्जिद में भी जो है हमारी परमानेंट गार्ड लगी हुई थी। यहाँ पे भी तमाम मसाजिद में यहाँ लगी हुई थी। हमारी पोलिंग ड्यूटीज़ की वजह से हमने तमाम नफरियाँ जो है वो वैसे भी अलर्ट की हुई थी। जनरल अलर्ट वॉज देयर जी। और उसके अलावा जो है पहले इस खुदकश को जो है रोकने में हमारे स्पाई को जो है वो शहीद किया गया। दूसरा जो है वो इस क्रिटिकली इंजर्ड और उसका बेबी। कि आज का जो वाक़या रनुमा हुआ इसके हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ना सिर्फ में हमारी जमात और पेशावर की पूरी कम्युनिटी इस बुज़दिलाना हरकत को, इस पर इंतहाई दुख और अफसोस का इज़हार करता है। एक कम्युनिटी अगर अपने इबादत में मशगूल है और फिर पुरअमन शहर, फिर पेशावर के दर, ये 2-3 सवाल इससे जन्म लेते हैं। एक ये कि ये जो बुज़दिलाना हरकत हुई इसकी तो हम अफसोस करते हैं। एक ये कि हुकूमत की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी इदारों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह ये वाक़या बताया जा रहा है ये उससे ज़्यादा दुख और अफसोस की बात है कि वो कहते हैं कि एक को भी उन्होंने फायर करके मार दिया, दूसरे को भी मार दिया, तीसरे को भी मार दिया। तो ये सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे? और फिर उसने अपना जो काम दिखाना था वो कर लिया। तो इसके हम अब पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं और हुकूमत उसकी पूरी टीम की नाअहलियत पहले भी पूरे मुल्क पे आश्कारा है। और फिर जो जिस तरह लोगों को महंगाई ने भी मार दिया, अब इस तरह के ये चीज़ें भी शुरू की तो बिल्कुल पाकिस्तान बैठ जाएगा। इसके लिए सबको मिलकर सर जोड़ने चाहिए। इस तरह के वाक़यात पर
ہم کبھی بھی سیاست نہیں کریں گے. ہم غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں, ہم پشاور کے امن کے ساتھ ہیں, اور اس کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے. لیکن حکومت اپنی نااہلی چھپانے کی کوشش نہ کرے اور یہ کہہ دے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس کے تقریباً 60% حکومت رسپانسیبل ہے, وہ ادارے جو سیکورٹی پہ کھڑے تھے وہ رسپانسیبل ہے. تو ہم اس کے افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے, کافی عرصے بعد پشاور میں ایک بہت بڑا خونی واقعہ ہوا ہے, اور شاید پہلا واقعہ ہے کہ اس میں اتنے زیادہ کیجویلٹی ہوئی ہیں. تو ہم مرحومین کے لیے دعا گو بھی ہیں, زخمیوں کی عیادت بھی کریں گے, ان کے لیے بھی دعا گو, اور حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ بھائی اس کو زخمیوں کو فوری علاج کے لیے ہر قسم کی سہولت دی جائے. اور جو غمزدہ خاندان ہے ہم اس سے بھی اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے. حاجی صاحب, صوبائی جماعت کی طرف سے آپ اپنے کارکنان کو کیا پیغام دیں گے؟ جو زخمی افراد ہیں ان کو خون کی بھی ضرورت ہوگی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور اس واقعے پہ صوبائی جماعت کا موقف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعیت علماء اسلام پاکستان اور جمعیت اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر ہمارے کارکن انصار اسلام کے ساتھی اسپتال بھی پہنچ چکے ہیں, اور جائے وقوع پر بھی انہوں نے لاشیں بھی اٹھائی ہیں, رشکوں میں ڈال کر اسپتال پہنچائی ہے. ہم اس واقعے کی انتہائی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس وقت ملک کو, قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمارا ملک معاشی طور پہ, اقتصادی طور پہ, اور جس حالات میں ہے اس وقت, اس قسم کے واقعات ہمیں مزید لے ڈوبیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کسی اس کو دیکھنے کی بجائے ہم اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہمارا دشمن مشترکہ دشمن ہے. پاکستان کے امن کو, صوبے کے امن کو, پشاور کے امن کو تہہ بالا کرنے کے لیے ایک بار پھر سرگرم عمل ہو چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کمزوریاں حکومت کی ہوں گی, اداروں کی کمزوریاں بھی ہوگی, لیکن جو واقعہ ہم نے ابھی جا کر امام باڑے میں جا کر اندر بیٹھ کر ہم ان سے سنا ہے کہ فائر پہلے ہی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد دوسری فائر ہوئی ہے, پھر تیسری فائر ہوئی ہے, پھر اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوا ہے, تو یہ واقعات ذرا سوچ و فکر کے واقعات ہیں کہ اتنا دلہرانہ واقعات کرتے ہیں. پھر یہ اچھا ہے کہ CCTV کیمرے ہیں وہاں پہ, شاید پتہ چل جائے کہ کون تھے کون نہیں تھے. بہرحال ہم ان خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت, دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پروردگار زخمیوں کو جلد سے جلد کرے, اور جو خاندان اس میں متاثر ہوا ہے ان کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے, جتنے پرزور الفاظ میں کی جائے وہ کم ہے. جہاں تک تعلق ہے سیکیورٹی کا, تو یقیناً مسجد میں سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا تھا, پولیس اہلکار تعینات تھے, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق اب تک کچھ دیر پہلے یہ اطلاع کنفرم جو ملی ہے اس کے مطابق اب تک 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, 1 زخمی ہوا ہے. اور دہشت گردوں نے پہلے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی ہے, اس کے بعد جب وہ روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے فائرنگ کی, اور اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا ہے. تو یقینی طور پر سیکیورٹی کا جتنا انتظام موجود تھا اسی کی وجہ سے یہ فائرنگ ہوئی اور پولیس اہلکاروں کی شہادتیں ہوئیں. دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ مذہبی جو ہماری ایک آپس میں بھائی چارہ ہے مختلف مسلمان طبقات میں, اس میں رکھنا ڈالنے کی اور عوام کو پریشان کرنے کی ایک کوشش ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان کے بہادر مسلمان عوام جو ہیں اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ان پر کوئی خوف اور ہراس طاری نہیں ہوگا. البتہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہم اسپتال سے ہو کر آئے ہیں, میرے ساتھ کامران بنگش صاحب صوبائی وزیر ہیں موجود تھے, شاہ محمد صاحب صوبائی وزیر ہیں, ہم نے جا کر زخمیوں کی عیادت کی, کمشنر پشاور میرے ساتھ موجود ہیں, سیکٹری ہیلتھ موجود تھے, ہم نے جا کر وہاں زخمیوں کی عیادت بھی کی. جو ساتھ میں تیماردار تھے ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, ایک زخمی سے پوچھا کہ کیا آپ کو ہسپتال کی جو علاج کی سہولیات ہیں وہ آپ کو مل رہی ہیں. سب نے کہا کہ ہسپتال میں ہماری لک آفٹر کی جا رہی ہے, ہمارا علاج ہو رہا ہے, کوئی سچ کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہسپتال انتظامیہ کو ہم نے یہی کہا اور احکامات دیے, کمشنر صاحب نے وہاں موقع پر بھی انتظامیہ کو بھی احکامات دیے کہ اسپتال میں سیکیورٹی اور انتظامات جو ہیں وہ بہتر بنائے جائیں تاکہ علاج کی بہتر سہولتیں لوگوں کو مل سکیں. لیکن آخر میں ایک چیز میں آپ کے میڈیا کی وساطت سے عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو تیماردار وہاں موجود ہیں, جو انتہائی اشد ضروری تعداد ہے وہ تو وہاں رکھیں, لیکن باقی جو ایکسٹرا لوگ ہیں ان کو وہاں سے ہٹائیں
क्योंकि वहाँ डॉक्टरों का इलाज करने में तकलीफ पेश आ रही है। जो एक आला सतही मीटिंग काल की गई है, आप गालिबन शिरकत करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी जो सूरत हाल चल रही है? देखें, स्ट्रेटजी का तो जो पहला उसूल है, पहला टारगेट है, पहला ऑब्जेक्टिव है, वो तो ये है कि दहशतगर्दी से आहनी हाथों से सख्त तरीन तरीके से निपटा जाएगा और दहशतगर्दों से किसी सूरत में भी कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लेकिन यकीनी तौर पर दहशतगर्द जो हैं वो जहाँ पे भी चाहते हैं अपनी मजमूम कार्रवाइयाँ किसी न किसी हद तक कभी ना कभी उनको मौका मिल जाता है और वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला साहब ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया। मुझे खुद वज़ीर आला साहब ने हिदायत की, हुक्म दिया कि आप अस्पताल जाएँ। कामरान बंगश साहब को फौरी तौर पर हिदायत की कि आप जाएँ और हम यहाँ पर आए, अस्पताल में भी आए, हमने जायज़ा भी लिया। अब 5:30 बजे जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में इंशाल्लाह इस पर बात होगी। बाकी जो इंतज़ामात हैं पुलिस आपके सामने है, तफ्तीश कर रही है। इंशाल्लाह जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़र गिरदार तक पहुँचाया जाएगा और इनका इबरतनाक इंजाम से दो चार होंगे। जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की इस हवाले से। हमारी मालूमात के मुताबिक अभी तक किसी तंजीम ने, किसी ग्रोह ने जो है इसकी ज़िम्मेदारी तकसीम नहीं की। लेकिन हमें पता है हमारे दुश्मन कौन है और इसलिए उनमें से जो भी हो, उनका रंग काला हो, गोरा हो, सब्ज़ हो, नीला हो, पीला हो, लेकिन वो पाकिस्तान के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है। इंशाल्लाह उनके साथ ये जंग जारी रहेगी। थैंक यू सर।